अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 31 सूरह यानी सूरह नंबर 31 सूरह लुक़मान के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं इस लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, सूरह लुक़मान के बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरह लुक़मान ये कुरान की 31वीं सूरह यानी 31 सूरह है। ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 2217 यानी 2217 हरूफ, अल्फाज 554 यानी 554, आयतें 34 यानी 34 और रुकू 4 है यानी 4। तो मैं सूरह लुक़मान जो कुरान की 31वीं सूरह है, 31 सूरह है, उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये आयतें हैं पुर हिकमत किताब की, हिदायत और रहमत है नेकोकारों के लिए, जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वे आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, यही लोग फलाह दो जहां की कामयाबी पाने वाले हैं। और लोगों में से कोई ऐसा बदनसीब भी है जो ख़रीदता है बेहुदा बातें ताकि वे बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे और वे उसे हंसी मजाक ठहराते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत वाला अजाब है। और जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी सुनाई जाती हैं तो तकब्बुर करते हुए मुंह मोड़ लेता है, गोया उसने उसे सुना ही नहीं, गोया उसके कानों में गिरानी बहरापन है। बस उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए नेमतों के बागात हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वे गालिब हिकमत वाला है। उसने सुतून के बगैर आसमानों को पैदा किया, तुम उन्हें देखते हो, और उसने डाले ज़मीन में पहाड़ कि तुम्हारे साथ झुक न जाए, और उसने उसमें हर किस्म के जानवर फैलाए, और हमने उतारा आसमान से पानी, फिर हमने उसमें उगाए हर किस्म के उम्दा जोड़े। ये अल्लाह का बनाया हुआ है, बस तुम मुझे दिखाओ क्या पैदा किया उन्होंने जो उसके सिवा है, बल्कि जालिम खुली गुमराही में हैं। और अलबत्ता हमने दी लुक़मान को हिकमत और फरमाया कि तुम अल्लाह का शुक्र करो, और जो शुक्र करता है तो वह सिर्फ अपने ही भले के लिए करता है, और जिसने नाशुक्री की तो बेशक अल्लाह बेनियाज तारीफ़ों के साथ है। और याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को कहा और वे उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क एक जुल्म अजीम है। और हमने इंसान को ताकीद की, उसके माँ बाप के बारे में हुस्न सलूक की। उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलते हुए उसे पेट में रखा और 2 साल में उसका दूध छुड़ाया कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का मेरी तरफ ही लौट कर आना है। और अगर वे दोनों तेरे साथ कोशिश करें कि तेरा मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे कोई इल्म सनद नहीं, तो उनका कहा ना मान और दुनिया के मामलात में उनके साथ अच्छे तरीके से बसर कर और उसके रास्ते की पैरवी कर जो रुजू करे मेरी तरफ, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है। सो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो कुछ तुम करते थे। ए मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ एक राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वे किसी सख्त पत्थर चट्टान में पोशीदा हो या आसमानों में या ज़मीन में पोशीदा हो, अल्लाह उसे ले आएगा, हाजिर कर देगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन बाखबर है। ए मेरे बेटे, नमाज कायम कर और अच्छे कामों का हुक्म दे, और तू बुरी बातों से रोक, और तुझ पर जो उफ्ताब पहुँचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और तू लोगों से बात करते हुए अपना रुखसार ना टेढ़ा कर और ज़मीन में इतराता हुआ ना चल, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी इतराने वाले खुद पसंद को। और अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ को पस्त रख, बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की है। नापसंदीदा आवाज़ गधे की है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुस्खर किया है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और उसने तुम्हें अपनी ज़ाहिर और पोशीदा नेमतें भरपूर दी। और लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बग़ैर इल्म, बग़ैर हिदायत और बग़ैर रोशन किताब के। और जब उनसे कहा जाए जो अल्लाह ने नाजिल किया है तुम उसकी पैरवी करो, तो वे कहते हैं बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या उस सूरत में भी कि अगर शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता हो, और जो झुका दे चेहरा सरे तस्लीम खम कर दे अल्लाह की तरफ, और वे नेकोकारों हो
تو بے شک اس نے مضبوط ہلکا دستاویز تھام لیا اور اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کی انتہا ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کر دے اور انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ضرور جتلائیں گے جو وہ کرتے تھے، بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا چند روزہ فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز تعریفوں کے قابل ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت قلم بنائے جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھنا مگر جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ روز قیامت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ وہ اس کے سوا جس کی پرستش کرتے ہیں سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ کی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے، اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھا دے، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے اسی کے لیے عبادت، پھر جب اس نے انہیں خشکی کی طرح بچا لیا تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا سوائے ہر عہد شکن ناشکرے کے۔ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو حاملہ کے رحم میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ لقمان جو قرآن کی 31 سورہ یعنی سورہ نمبر 31 تھی اس کو مکمل کر لیا یعنی کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی ایک نئی سورہ سورہ نمبر 32 یعنی سورہ نمبر 32 سورۃ السجدہ کی شروعات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورۃ السجدہ کی شروعات کریں گے، قرآن کی 32 سورہ 32 سورہ کی۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمہ کی ویڈیو گروپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم اللہ تعالیٰ ہمارے پر نازل کرے اور ہمیں اور آپ کو اس کام کو کرنے کا ثواب عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور خوشیوں سے اور بہاروں سے اور اچھے کاموں سے ہمارے دامن کو بھر دے، ہماری زندگی کو بھر دے، خوشحال کر دے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورۃ السجدہ جو قرآن کی 32 سورہ 32 اس کے لفظ ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔